are in the Kagsua. Introduce yourself. Hi, I'm Nala. Kasi ayaw From ko dyan. From Baskalan. Huy! Oh, Hi, I'm Shadow Blast from Alcala. we are in Kagsua. Kagsua. For the vlog adi. For the vlog. Sila sa GT. Sino sa diya? Sina ano sa 4x4 cars. Okay. Sayang wala sila kasi Hi guys, Kiara. palit kami ngayon. Isa din lang. Oh, may CR. Oh, dali na. So guys, maga-CR da si Lok. Uni na tabi guys. Hi guys. Get ready with Get ready with me. Paano magbukas ki water? Ano ang issue dyan? Walang water, B. Ayun, Wala daw water. Ano, gari-iyi? Kita mo, gari-iyi. Uy na si Lok. Malaog Hi na. guys. Uy, Gari-iyi sa tubig, oh. dakat.